ପରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷକ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖିଲ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ର ଖେଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ଘୃଣା, କୃଷକମାନେ କେତେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ତାର ଖେଳରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଟିମ୍ରୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ସେସବୁ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳର କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜଣାଉଛି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭଠୁ ଭଲ କରନ୍ତିନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଭଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର ହିଁ କରନ୍ତି। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ କାଲି ତାଳିର ଆବାଜ ତ ନିହାତି ଆସିଥିବ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆପସଲାମ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବିଏମ୍ ଅଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ଷକମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ କାଲି ତାଳିର ଆବାଜ ତ ନିହାତି ଆସିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପଳେଇଲା। ମତେ ବି ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ କାଲି ମାନେ ଦିନଟା ଯାହା ଟେନସନରେ ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ इवनिंग पूरा मस्त कला काली मैच देखिए। बस से मैच देखला भितर मो मुंडे गोटे बढ़िया जिनसटा आसला, मु भाविली ठीक आपण मन सहित शेयर कर दिए। काली जो संजू सैमसन आसले बैटिंग करने एत बटे रन थिला, टार्गेट बहुत बड़ थिला, से जो आसले मुझे यही कथा देखी भाविली ये पारिबनी, कहीं या पठेल मत भल लगुनि, ये पारिबनी। बस मो मन रे एटा थिला, आउ का कथा मु कहबनी, मो मन रे एटा थिला। सी जो आसिकी टाड़ा टाड़ा करिकी आम इंडिया को जिते देले। मो पाई संजू पूरा हीरो, संजू सैमसन पूरा हीरो। माने माने मु काली फर्स्ट टाइम तांको बुदे माने मु पूरा एमती हे गली, जहा हो इंडिया को हमर से सेमीफाइनल को नहीं गले, बहुत खुशी हे गली। सेठी गोटे कथा मु आपन कहूची, देखिले गोटे मनीषर जाति धर्म को केमती लोक इग्नोर कर देले से टाइम रे, ता काम को देखिले, देश पई से कोन करूची ताको देखिले। सेमती आमे माने जदी आम देश पई ठीक काम करिबा और आमे निजर कर्म सब ठीक रखा, आमको कौन लोक जाति की धर्म आधार रे केबे चिन्हबनी। आमको आम कर्म अनुसार आम देश पे कौन करूचु से अनुसार चिन्हब। तेणु सब बेले चेष्टा करंतु कर्म ठीक करेंगे, आउ जो देश अच्छा से देश को केमती आगु को नेबे, आ से देशर केमती उन्नति करेंगे। निज कर्म उपर सब बेले फोकस रखंतु, केमती ठीक करेंगे, आउ किछ दरकार नहीं। आउ बहुत लोक बहुत कहे बुझीपारे। देखिल संजू सामसन्र खेल। ख्रीष्टियान कहले तुम एते राग, एते घृणा, आज से तुम नतमस्तक नई मुंड को ऊपर को उठे चलबार सुजोग देले। केबे सुधुरी पंधर कणा भक्त मैंने गत वर्ल्ड महिला क्रिकेट रे हम इंडिया से ही क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन समाजर, क्रिश्चियन परिवार जेमिमा महिला क्रिकेटर से फाइनल को पहुँचापी निजर खेल द्वारा भारत को आगु को बढ़े थे। आउ गत किछि दिन तले संजू सैमसन से ही क्रिश्चियन परिवार पिला पुणी थे हिंदू राष्ट्र मुंड नई जाउथिला बेलू पुणी थे से क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन परिवार पिला आसी समस्त मुंड ऊपर को टेकीदेले। ताको से भारतीय क्रिकेट दलर टीम आउ देशर दर्शक माने केते अपमान करथिले, तार खेल, तार खराब खेल प्रदर्शन जो आउ खेलू बाहर कर दि जाता। बारंबार टीम्रु बसवाक पड़ा, तथापि से सब अपमान को सह्य करी आज से भारतर गौरव मर्यादा ऊपर को नहीं। बुझीपार यहाँ है क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन परिवार और क्रिश्चियन गुण आउ धर्म अटे। सम्मान को भली खाली झगड़ा कली ईर्षा दस लदिबा नुहे, खाली बड़ बड़िया अश्लील भाषा रे गाली गुजब। देखिल ए ख्रीष्टान मान अवदान केते भारत पर रही, तुम बड़े अंधभक्त मैंने केमी बुझे। आज भारत फाइनाल को सेमीफाइनाल को पहुँची बोली मुंड टेकी गर्व देखा, किंतु पूर्व के अपमान देछ, केते कथा कह से कथा चिंता कर कि स्वार्थपर भक्त मैंने तुम अंधार रे थाई पत्थर को पूजा करके से शैतान राकेश मान को पूजा करी अंधार कणा हो मर। क्रिश्चियन सोसाइटी को तुम जिते ताड़न कर, जिते राग घृणा कर, अधिक अधिक से सोसाइटी खुशी हम। यहाँ तो वास्तविक अधिक किसी घटब, अधिक किसी होगा जाऊँगी
ଯେଉଁଟା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳର କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜଣାଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭଠୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭଠୁ ଭଲ କରନ୍ତିନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଭଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଚମତ୍କାର ହିଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ, ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ସେ ଦେଖିବ, ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତଠୁ ବି ମହାନ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇ କାହାକୁ ଓଲଟେଇ ମାରନ୍ତିନି, ପାଲଟି କୁହନ୍ତିନି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ସମାଧାନର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଇ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯାହା ବି ବୁଝିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।